Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Bismillah walhamdulillah Allahumma sholli ala Nabi Muhammad. Bertemu lagi dengan kita semua. Semoga kita semua dan orang tua kita disehatkan badan, dilancarkan rizki, dikabulkan segala hajat, diberkahi umur. Kita masuk ke video, bab wajib berpuasa awal Ramadan. Karena melihat hilal dan berbuka selesai Ramadan. Karena melihat hilal dan jika tertutup awan. Pada awal berpuasa atau akhir berpuasa. Maka disempurnakan hitungan bulan menjadi 30 hari. Al-Kama Kola. Lalu selanjutnya, Yahya bin Yahya telah menceritakan kepada kami. Beliau berkata, aku membaca di hadapan Malik. Dari Nafi. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau menjelaskan Ramadan, kemudian beliau bersabda yang artinya, janganlah kalian berpuasa hingga kalian melihat hilal, dan jangan kalian berbuka hingga kalian melihatnya, dan jika kalian terhalangi awan maka hitunglah. Al-Kama Kola, adapun yang dimaksud dengan kalimat jangan kalian berbuka adalah berhenti puasa dengan masuknya bulan Syawal. Lalu selanjutnya, Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami. Abu Usamah menceritakan kepada kami. Ubaidullah menceritakan kepada kami. Dari Nafi, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan Ramadan lalu beliau menggerakkan kedua tangan beliau seraya berkata, yang artinya, bulan itu begini dan begini dan begini. Kemudian beliau menekuk ibu jari pada kali yang ketiga. Maka berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah karena melihatnya. Dan jika tertutup awan maka hitunglah 30 hari. Al-Kama Kola. Lalu selanjutnya, Ibnu Numair telah menceritakan kepada kami. Ayahku menceritakan kepada kami. Ubaidullah menceritakan kepada kami dengan sanad ini. Beliau bersabda yang artinya, dan jika tertutup awan, maka hitunglah 30. Seperti hadis Abu Usamah, Al-Kama Kola. Lalu selanjutnya, Ubaidullah bin Said telah menceritakan kepada kami. Yahya bin Said menceritakan kepada kami. Dari Ubaidullah dengan sanad ini. Dan beliau berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan Ramadan lalu bersabda yang artinya. Bulan itu 29. Bulan itu begini dan begini dan begini. Beliau berkata, maka hitunglah. Namun beliau tidak berkata, 30. Al-Kama Kola. Lalu selanjutnya, Zuhair bin Harab telah menceritakan kepadaku. Ismail menceritakan kepada kami dari Ayub. Dari Nafi. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bulan itu ada 29 hari. Maka janganlah kalian berpuasa sampai kalian melihat hilal. Dan janganlah kalian berbuka sampai kalian melihat nih. Dan jika tertutup awan maka hitunglah. Al-Kama Kola. Lalu selanjutnya, Humaid bin Mas'ad al-Bahili telah menceritakan kepadaku. Bisir ibnul Mufadal menceritakan kepada kami. Salamah bin Alqamah menceritakan kepada kami. Dari Nafi, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, bulan itu 29 hari. Jika kalian telah melihat hilal, maka berpuasalah, dan jika kalian telah melihatnya, maka berbukalah, dan jika tertutup awan maka hitunglah. Al-Kama Kola. Lalu selanjutnya, Harmalah bin Yahya telah menceritakan kepadaku. Ibnu Wahab mengabarkan kepada kami. Yunus mengabarkan kepadaku. Dari Ibnu Syihab, beliau berkata, Salim bin Abdullah menceritakan kepadaku, bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, jika kalian telah melihat hilal, maka berpuasalah, dan jika kalian telah melihatnya, maka berbukalah, dan jika tertutup awan, maka hitunglah. Al-Kama Kola. Lalu selanjutnya, Yahya bin Yahya, Yahya bin Ayub, Qutaibah bin Said dan Ibnu Hujur telah menceritakan kepada kami. Yahya bin Yahya berkata, telah mengabarkan kepada kami. Selain beliau berkata, Ismail bin Jafar menceritakan kepada kami. Dari Abdullah bin Dinar,
bahwa beliau mendengar Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, bulan itu ada 29 malam. Janganlah kalian berpuasa hingga kalian melihat hilal, dan janganlah kalian berbuka hingga kalian melihat hilal, kecuali jika tertutup awan. Jika tertutup awan maka hitunglah. Al-Kama Qala. Lalu selanjutnya, Harun bin Abdullah telah menceritakan kepada kami. Rauh bin Ubadah menceritakan kepada kami. Zakaria bin Ishak menceritakan kepada kami. Amr bin Dinar menceritakan kepada kami, bahwa beliau mendengar Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, aku mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bulan itu begini, begini, dan begini, dan beliau melipat ibu jari pada kali yang ketiga. Al-Kama Qala. Lalu selanjutnya, Hajjaj ibnu Sisyair telah menceritakan kepadaku. Hasan al-Asyab menceritakan kepada kami. Syaiban menceritakan kepada kami. Dari Yahya, beliau berkata, Abu Salamah mengabarkan kepadaku, bahwa beliau mendengar Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, bulan itu ada 29 hari. Al-Kama Qala. Lalu selanjutnya, Sahal bin Utsman telah menceritakan kepada kami. Ziyad bin Abdullah al-Bakai menceritakan kepada kami. Dari Abdul Malik bin Umair. Dari Musa bin Talah. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda yang artinya, bulan itu begini, begini, dan begini. 10, 10 dan 9. Al-Kama Qala. Lalu selanjutnya, Ubaidullah bin Muaz telah menceritakan kepada kami. Ayahku menceritakan kepada kami. Syubah menceritakan kepada kami. Dari Jabalah. Beliau berkata, aku mendengar Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, bulan itu begini, begini dan begini. Beliau mengepakkan dua tangan dua kali dengan semua jari jemari beliau, dan mengurangi ibu jari yang kanan atau kiri pada kali yang ketiga. Al-Kama Qala. Lalu selanjutnya, Muhammad ibnul Musanna telah menceritakan kepada kami. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami. Syubah menceritakan kepada kami. Dari Uqbah bin Hurais. Beliau berkata, aku mendengar Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, bulan itu ada 29 hari. Syubah membentangkan kedua tangannya 3 kali. Dan beliau menurunkan ibu jarinya pada kali yang ketiga. Uqbah berkata, aku menyangka dia berkata, bulan itu ada 30 hari. Beliau membentangkan dua telapak tangan beliau 3 kali. Al-Kama Qala. Lalu selanjutnya, Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami. Gundar menceritakan kepada kami. Dari Syubah. Dalam riwayat lain, Muhammad ibnul Musanna dan Ibnu Basar telah menceritakan kepada kami. Ibnul Musanna berkata, Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami. Syubah menceritakan kepada kami. Dari Al-Aswad bin Qais. Beliau berkata, aku mendengar Said bin Amr bin Said bahwa beliau mendengar Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menceritakan hadis dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda yang artinya, sesungguhnya kita adalah umat yang umi. Kita tidak menulis dan tidak menghitung. Bulan itu begini, begini dan begini. Beliau menggenggam ibu jari pada kali yang ketiga. Dan bulan itu begini, begini dan begini yakni sempurna 30. Al-Kama Qala. Lalu selanjutnya, Muhammad bin Hatim telah menceritakan hadis ini kepadaku. Ibnu Mahdi menceritakan kepada kami. Dari Sufyan, dari Al-Aswad bin Qais dengan sanad ini. Namun beliau tidak menyebutkan pada bulan yang kedua lafaz 30. Al-Kama Qala. Lalu selanjutnya, Abu Kamil Al-Jahdari telah menceritakan kepada kami. Abdul Wahid bin Ziyad menceritakan kepada kami. Al-Hasan bin Ubaidullah menceritakan kepada kami. Dari Sa'ad bin Ubaidah, beliau berkata, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mendengar seseorang laki-laki mengatakan, malam ini malam pertengahan bulan. Lalu beliau bertanya kepadanya, bagaimana engkau mengetahui bahwa malam ini adalah pertengahan bulan? Aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, bulan itu begini, begini,
Beliau memberi isyarat dengan 10 jari jemari beliau 2 kali. Dan begini pada kali yang ketiga beliau memberi isyarat dengan seluruh jari jemari. Dan menahan atau meninggalkan ibu jari beliau. Al-Kama Qala. Lalu selanjutnya, Yahya bin Yahya telah menceritakan kepada kami. Ibrahim bin Sa'ad mengabarkan kepada kami. Dari Ibnu Syihab, dari Said bin Al-Musayyab, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, apabila kalian telah melihat hilal, berpuasalah kalian, dan apabila kalian telah melihatnya, berhentilah berpuasa, apabila kalian terhalangi awan, berpuasalah sebanyak 30 hari. Al-Kama Qala, maksud berhenti puasa waktu di atas adalah mel bulan Syawal. Lalu selanjutnya, Abdurrahman bin Salam al-Jumahi telah menceritakan kepada kami. Arabi bin Muslim menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ziyad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, berpuasalah kalian berdasarkan ruqyah dan berhentilah berpuasa berdasarkan ruqyat. Apabila kalian terhalangi awan, sempurnakanlah hitungan bulan itu. Al-Kama Qala, maksud berhentilah berpuasa di sana adalah ketika ruqyat Syawal. Lalu selanjutnya, Ubaidullah bin Muaz telah menceritakan kepada kami. Ayahku menceritakan kepada kami. Syubah menceritakan kepada kami. Dari Muhammad bin Ziyad, beliau berkata, aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, berpuasalah kalian berdasarkan ruqyat, dan berhentilah berpuasa berdasarkan ruqyat. Apabila hilal tertutupi awan dari kalian, maka hitunglah menjadi 30. Al-Kama Qala. Lalu selanjutnya, Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami. Muhammad bin Bisir al-Abdi menceritakan kepada kami. Ubaidullah bin Umar menceritakan kepada kami. Dari Abu Zinad, dari Al-Araj, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebut hilal. Lantas beliau bersabda yang artinya, apabila kalian telah melihat hilal maka berpuasalah. Dan bila kalian sudah melihatnya berhentilah berpuasa. Apabila kalian terhalangi awan, hitunglah menjadi 30. Al-Kama Qala. Lalu selanjutnya, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, apabila kalian telah melihat hilal, maka berpuasalah. Dan apabila kalian melihatnya lagi, maka Idul Fitrilah. Al-Kama Qala. Lalu selanjutnya, Silah mengatakan, dari Amar, siapa saja yang berpuasa pada hari yang diragukan, maka sungguh ia telah bermaksiat kepada Abul Qasim Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Kama Qala. Lalu selanjutnya, Abdullah bin Maslamah telah menceritakan kepada kami, dari Malik, dari Nafi, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut tentang Ramadan. Beliau bersabda yang artinya, janganlah kalian berpuasa sampai kalian telah melihat hilal, dan janganlah kalian beridul fitri sampai kalian telah melihat hilal. Apabila terhalangi maka perkirakanlah. Al-Kama Qala. Lalu selanjutnya, Abdullah bin Maslamah telah menceritakan kepada kami. Malik menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 1 bulan itu 29 malam. Janganlah kalian berpuasa sampai kalian telah melihat hilal. Jika terhalangi, maka sempurnakanlah hitungan bulan menjadi 30. Al-Kama Qala. Lalu selanjutnya, Abul Walid telah menceritakan kepada kami. Syubah menceritakan kepada kami. Dari Jabalah bin Suhaim, beliau mengatakan, aku mendengar Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, 1 bulan itu begini dan begini. Beliau menekuk ibu jari pada kali yang ketiga. Al-Kama Qala. Lalu selanjutnya, Adam telah menceritakan kepada kami. Syubah menceritakan kepada kami. Muhammad bin Ziyad menceritakan kepada kami. Beliau berkata, aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, atau dia berkata yang artinya, Abul Qasim Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah karena melihat hilal. Jika bulan itu tertutupi, maka sempurnakanlah bilangan Syaban 30 hari.
Al-Kama Qala. Lalu selanjutnya, Abu Hashim telah menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Yahya bin Abdullah bin Saifi, dari Ikrimah bin Abdurrahman, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersumpah tidak mengumpuli istri-istrinya selama sebulan. Tatkala telah berlalu 29 hari, beliau berangkat di awal siang atau di akhir siang, sehingga dikatakan kepada beliau, sesungguhnya engkau sudah bersumpah untuk tidak mengumpuli selama sebulan. Beliau bersabda yang artinya, sesungguhnya 1 bulan itu bisa berjumlah 29 hari. Al-Kama Qala. Lalu selanjutnya, Abdul Aziz bin Abdullah telah menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Bilal menceritakan kepada kami, dari Humaid, dari Anas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersumpah tidak mengumpuli istri-istrinya. Ketika itu kaki beliau terkilir. Beliau tinggal di kamar yang tinggi selama 29 malam. Lalu beliau turun. Mereka mengatakan, wahai Rasulullah, engkau telah bersumpah tidak mengumpuli istri selama sebulan. Beliau bersabda yang artinya, sesungguhnya bulan itu bisa berjumlah 29. Al-Kama Qala. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like, silahkan share, dan jika ingin memberikan saran dan komentar, silahkan komen. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.